السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الدرس الثالث. موضوع الدرس هو ارتباط العمل بالعقيدة. Donc, le troisième cours, dont le sujet est la relation de l'action avec la croyance ou à la croyance. Je vous lis le cours en arabe, puis la traduction se fera après. يرد السؤال الآتي: هل العمل أهم أو العقيدة؟ وما دور العقيدة إذا كان العمل الذي يؤديه الإنسان صالحا وصحيحا؟ ينظر الإسلام إلى العقيدة على أساس أنها المعيار في كون العمل مقبولا، فلا يكفي لكي ينال الإنسان الآثار المطلوبة من العمل أن يأتي به صحيحا، بل لا بد وأن يصدر منه على أساس العقيدة الصحيحة. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: لا ينفع مع الشك والجحود عمل. أصول الكافي، الشيخ الكليني، المجلد الثاني، الصفحة 400. ونجد أن القرآن الكريم دائما يقرن العمل الصالح بالإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن فائدة العمل الذي يقوم به الإنسان تكون بمدى ما له من تأثير على تكامل هذا الإنسان، ولا يكون العمل مؤثرا في تكامل الإنسان من دون عقيدة تحركه. فالإنسان الجاحد للحق والمنكر له أو الشاك فيه، كيف يمكن أن يكون عمله هذا مقبولا عند الله ويترتب عليه الثواب وهو لا يؤمن من الأساس بوجود الله عز وجل؟ والإنسان الذي يملك إيمانا حقيقيا ينعكس ذلك في حياته كلها، فيجعلها في طاعة الله. لذا فإن أول سؤال يسأل عنه هذا الإنسان بعد موته وعند حضور الملكين إليه هو: من ربك؟ وما هو دينك؟ ومن هو نبيك؟ أي ما هي عقيدتك؟ وما هي الأفكار التي تدفعك لكل عمل قمت به في هذه الدنيا؟ يرتبط العمل بالعقيدة لأن فائدة العمل لا تترتب إلا مع العقيدة الصحيحة. أول ما يسأل عنه الإنسان بعد موته وهو العقيدة التي كان يحملها، وبعد ذلك يسأل عن عمله. Donc nous allons passer à la traduction du cours. La relation de la croyance, la relation de l'action avec la croyance. La question suivante se pose: est-ce que l'action est plus importante que la croyance? Quel est le rôle de la croyance quand l'action que l'homme accomplit est vertueuse et correcte? L'islam considère la croyance sur la base qu'elle est le critère qui rend l'action acceptée. Il ne suffit pas pour obtenir ou atteindre les effets recherchés qu'elle soit accomplie correctement. Plutôt, il doit l'accomplir sur la base de la croyance authentique. Il est rapporté du récit de l'imam al-Baqir, paix sur lui: une action est vaine lorsqu'on doute et réfute l'existence de Dieu. Nous voyons toujours que le Coran relie l'action vertueuse à la foi. Le bénéfice de l'action accomplie influe pleinement sur la droiture de l'homme. Elle ne peut influer sur lui
pour le rendre droit et parfait si elle n'est pas motivée par la croyance. L'homme qui renie l'existence de Dieu, la réfute et en doute, comment son action pourrait-elle être acceptée par Dieu et en résulter une rétribution, alors qu'à la base, il ne croit pas en son existence? L'homme qui croit vraiment, cela se reflète dans toute sa vie, puis il la consacre à l'obéissance de Dieu. C'est pour cela que la première, c'est pour cela que la première question posée à l'homme après sa mort sera, en présence des deux anges, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? C'est-à-dire, quelle est ta croyance et quelles sont les idées qui te poussèrent à accomplir chaque action en ce bas monde. بارك الله فيكم على حسن متابعتكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous invite à la prochaine intervention. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.